Good morning guys. Punta this video guys. Mayroon pa kaming dalawang truck. Saka si Mayo Rams. Ay, buhay New Zealand. Buhay niyo sila guys. Kahit paano. Pa utay-utay lang. Hinay-hinay basta kanunay. Hinahinay pa sa kanunay. Ang mga pobre. Ganyan guys yung mga catchers dito. Catcher ng mga manok. Guys yung kakarga nila oh. Oh, kumakain na si Kialibay. Nahiya pa. Kumakain na siya. No problem, eh. Meron pa kaming, we have 2 more trucks. Yeah. Come. This guy is from Kiribis. Strong guy. Oh, strong. Yeah. Very strong. How many chicken diga? I catching 20 chickens one time. No bro, just only 9. Okay na, bro. Ayan guys, papasok na sila sa shed. Service natin. Ayan ang service natin oh. Tingnan nyo guys oh, long fork yan. Yan, tingnan nyo yung mga sundutin dito guys oh. Butas. Okay guys, see you, bye bye.